Karibu sana. Leo tunaangazia jambo moja muhimu sana, Biblia. Hiki ni kitabu maarufu kuliko vyote duniani. Lakini, jukumu lake hasa ni nini? Tutatumia chanzo kimoja cha kidini kujaribu kupata majibu. Basi, tuanze. Sawa, kabla ya yote, hebu tuweke mambo wazi. Hatuongelei kitabu cha kawaida hapa. Biblia, ni kitabu kilichochapishwa na kusambazwa zaidi katika historia nzima ya mwanadamu. Kimewafikia watu katika 100 ya lugha. Hilo peke yake, unajua, linatupa swali kubwa sana. Na swali lenyewe ni hili: ikiwa kitabu hiki kipo kila kona, kwa nini kwa wengi wetu kinakaa tu kwenye rafu? Yaani, kinajaa vumbi tu, hakisomwi. Chanzo chetu kinajaribu kufumbua fumbo hili. Sasa, chanzo chetu kinaanza na zile sababu tunazozifahamu sote, si ndio? Maisha yana mbio sana, narudi nyumbani nimechoka kweli kweli, akili yangu imesheheni mambo mengi. Na hizi, tuseme ukweli, ni sababu za msingi kabisa, lakini matokeo yake ni yale yale. Kitabu hiki muhimu kinageuka kuwa pambo tu la mizani. Lakini, hapa sasa ndipo mambo yanapobadilika. Chanzo chetu kinasema, subiri kwanza. Kinaamini kwamba shughuli nyingi na uchovu sio kiini cha tatizo. Kulingana na maandishi haya, kuna kitu kikubwa zaidi kinaendelea, kitu kama vita isiyoonekana. Na vita hii, kwa mujibu wa chanzo chetu, ina mhusika mkuu, yaani maandishi yanamtaja moja kwa moja Shetani, na yanadai mkakati wake namba moja ni rahisi sana: hakikisha watu wanakaa mbali na kurasa za Biblia kwa gharama yoyote ile. Hebu angalia jinsi chanzo kinavyochora picha hii ya vita. Upande wa kushoto unaona mbinu za huyo mpinzani, yaani kukufanya uwe na shughuli nyingi, usijali, uwe na mashaka. Halafu upande wa kulia tunaona kile maandishi yanachokiita silaha zako, maombi na kujifunza maandiko. Kwa hiyo kimsingi ni vita ya nani atapata usikivu wako. Na dondoo hii kutoka kwenye chanzo chetu inakoleza hoja hiyo. Inasema waziwazi kwamba upinzani huu una sababu maalum sana. Biblia yenyewe ina nguvu ya kufichua kile kinachoitwa udanganyifu wa huyo mpinzani. Ndiyo maana kuna vita. Sawa, basi tumesikia mtazamo wa chanzo kuhusu tatizo na hii vita isiyoonekana. Sasa, hebu tuangalie upande wa pili wa sarafu, suluhisho. Kulingana na maandishi haya, nini hasa kinachoifanya Biblia iwe na nguvu kubwa kiasi hicho? Nguvu inayofanya ipingwe vikali. Hii ndiyo hoja kuu ya chanzo. Inasema, acha kuiona Biblia kama kitu cha zamani, kama kitabu cha historia tu. Badala yake, anza kuiona kama kitu kilicho hai, kama nguvu inayofanya kazi, yenye uwezo wa kubadilisha maisha yako leo, sasa hivi. Hebu sikiliza sitiara hii yenye nguvu ambayo chanzo kinatumia. Neno la Mungu ni kama upanga mkali wenye makali kuwili. Fikiria hilo kidogo. Wazo ni kwamba linapenya, linapita ngozi, linaingia ndani kabisa ya nafsi zetu na kuchambua mawazo na nia zetu za ndani kabisa. Ni zana ya kujitathmini. Na sitiari ya pili ni hii: chakula. Unajua vile mwili unavyohitaji chakula ili uishi? Basi chanzo kinasema roho nayo inahitaji chakula cha kiroho, na chakula hicho kinatoka kwenye Biblia. Kinalisha, kinatia nguvu na kinadumisha roho. Na chanzo kinasema nguvu hii si jambo la kinadharia tu, inaonekana katika matendo, kuanzia mambo makubwa kabisa kama neno lililoumba ulimwengu hadi mambo yanayotugusa sisi binafsi, kama neno linaloweza kubadilisha maisha yetu, kutupa faraja tunapopitia magumu na kutupa nguvu ya kushinda. Okay, tumekubali. Tuseme neno lina nguvu yote hii. Swali la kimantiki linalofuata ni sasa, nafanyaje? Tunawezaje kuifikia nguvu hiyo? Sehemu hii inahusu jinsi gani? Na kulingana na chanzo, mtazamo wako unapokisogelea kitabu hiki ndiyo kila kitu. Na chanzo kinaonyesha wazi kuna njia 2 tofauti kabisa za kusoma. Njia ya kwanza, ile siyo sahihi, ni kusoma ukiwa na kiburi. Unatafuta tu kuthibitisha kile unachoamini tayari. Kinyume chake kabisa ni ile njia sahihi. Unakuja kwa unyenyekevu, kama mtoto, ukiwa na akili iliyo wazi, na unajiuliza, hivi maandishi haya yananifundisha nini leo?
Kwa hiyo ujumbe mkuu hapa ni huu: hali ya moyo wako ndiyo inayoamua kila kitu, si tu kile unachosoma, bali jinsi unavyosoma. Hiyo ndiyo, kulingana na chanzo, inayoamua kama utapata uelewa wa kweli au utabaki pale pale. Na labda unasema hii imani kama ya mtoto ni ngumu sana. Chanzo kinatoa faraja hapa. Kinatumia rejea hii kuonyesha kwamba uhitaji kuanza ukiwa na imani kamilifu. Hata kama una chembe ndogo tu ya imani, inatosha. Maana kwa mujibu wa chanzo, maandishi yenyewe yana nguvu ya kuikuza hiyo imani ndogo. Sawa, basi tumeona tatizo, tumesikia suluhisho na tumepewa mbinu. Swali la mwisho ni, na nini kitatokea? Nini matokeo ya mwisho? Ni ahadi gani kwa mtu anayefuata njia hii? Chanzo kinacholara safari ya mabadiliko yenye hatua 4. Hatua ya kwanza ni kusikia neno. Halafu, hatua ya pili unaendelea na kulipokea moyoni mwako. Hilo linakupeleka hatua ya 3. Unaanza kupata hekima. Na hatimaye hatua ya 4 ambayo ndiyo matokeo yenyewe, unakuwa mtimilifu. Yaani mtu aliyekamilika na aliye tayari kwa kila tendo jema. Ni mchakato endelevu. Na hapa sasa chanzo kinagusa swala zito sana, ukweli. Kinasema katika ulimwengu wa leo ambapo watu wengi wanajiuliza, hivi kuna kitu kama ukweli halisi? Biblia inatoa jibu thabiti. Inasema ndio, na inadai kuwa yenyewe ndio nanga, ndio msingi wa ukweli usioyumba katika ulimwengu ambao kila kitu kinaonekana kubadilika. Na dondoo hii kwa kweli inajumlisha kila kitu ambacho tumezungumzia. Mtazamo wa chanzo ni kwamba Biblia sio tu kitabu cha kusoma, bali ni neno ambalo ni uzima wetu. Ni nguvu hai inayopaswa kuumba na kuongoza kila tendo letu, kila neno letu na hata kila fikra zetu. Na tunamaliza na swali hili la kutafakari, moja kwa moja kutoka kwenye chanzo. Tunajua kwamba maneno yetu hufunua kile kilicho ndani ya mioyo yetu. Sasa jiulize, ikiwa kitabu hiki kina maneno kutoka moyoni mwa Mungu, basi yamekusudiwa kufunua nini kwako, ndani ya moyo wako? Hilo ndilo swali la msingi na ndio kiini cha uchambuzi huu.